Hakotor Ganangai, Fangbusa Kaimani Avian Rukshawi, Sheba Baki, Shamong Butang Nibishinti, Tisha Mandai, Hati Constituents Nibishin Kopzanai, Shipnagor, Edisi Bres Nibishin Kopzag Dinan Cobra, SB School Ni, Kolawa, Bolong Tang Bedini Luaji Mumbai, 3 September Tani, Nijiba Sharmari Shangrong Shalop, Fangbusa Kaimani, Shamong Butang Kaizaka, Jengsi Renangai Manjagika TTA Edisi Chairman Jagodis Deburma, Manjagika Proti Montri, Prishukitu Deburma Kobui, Amtini Emlezuk Shopna Deburma. SDFO Jirania Kawai Kobuni Juda Adongrok Manjaka te kami amchini lukurabo manjak lekha kami amchini lukurobno Fangbusa kainani bagai usub jarate namko aboromoti kok narkha fai manjanai narwairo রাজ্যের বন দপ্তরের উদ্যোগে মান্দাই বিধানসভা কেন্দ্রের শিবনগর ভিলেজ কমিটি অন্তর্গত বিনুন কোবরা পাড়াতে আজকে নেশন ওয়াইড প্ল্যান্টেশন ড্রাইভ অর্থাৎ সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী আজকে বৃক্ষরোপণ অভিযান আমাদের বিনুন কোবরা পাড়া এসডি স্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমাকে এসডিএফও সাব ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার আমন্ত্রণ জানায়, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সচেতনতা হবে, গাছ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কাছে গাছের যে গুরুত্ব সেই বিষয়ে সাধারণ মানুষকে আমরা সচেতন করব। ফরেস্ট অত্যন্ত ভাইটাল ভূমিকা নেয় আমাদের মানব জীবনে। আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাকে উদ্বোধক হিসেবে আমন্ত্রণ করেছেন এবং প্রধান অতিথি হিসেবে এসেছেন রাজ্যের MOS কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি মিনিস্টার অনারেবল প্রসেনজিৎ দেববর্মা। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন এই এলাকার বিধায়িকা শ্রীমতী স্বপ্না দেববর্মা মহাশয়া এবং আজকে অনেক এই অত্র এলাকার সাধারণ জনগণ উপস্থিত হয়েছেন, তাদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। বিনুন কোবরা এসবি স্কুল নেশন ওয়াইড প্লান্টেশন ড্রাইভ নতুই চিনি বুফাং কালে বুফাঙ্গা ওজাga চিনি বরং গদাং চেয়ারম্যান টিটি ডিসি ফাইসবাইজা চিনি বরং গদাং MLA ফাইসবাইজা ওকে অব ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট বাই তিনিও প্রোগ্রাম দালাইকেনো important tam ke sini atmosphere no na to beto nang ni ke globalization ni zaman awo sung bufang wapang belekene kanya nango amon bagi forest department tini oro je na to panda khamen shudoro lecture ni panda ya bufang kai sini bufang ni hete no sung bai ke oxygen sini society no sini samas no sini hayung no of prithvi no sung bai ke protect khaitonani amono naharmung abon bagi tini सेवा पर्वनो संतिनी और जगह खलाई के तहत आज हम वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में मंडाई में हमने एक प्रोग्राम आज का ऑर्गेनाइज किया है और इसमें हमारे जो आज के मुख्य अतिथि या विशेष अतिथियों की जो उपस्थिति है इसमें हमारा कार्यक्रम की शोभा ये और बढ़ा रहे हैं और हमारा उनकी मार्गदर्शन और प्रेरणा से हमारा ये जो अभियान है वो अवश्य ही सफल होगा। और इसके तहत आज हमने जो प्लांटेशन ड्राइव किया है इसका हमारी जिम्मेदारी है कि हमने प्लांटेशन किया है उसको अच्छे से उसको बचाना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। और मैं अंत में सभी इस जो अतिथि है और उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आज का ये हमारा जो अभियान है वो हम प्रकृति की संरक्षण की दिशा में और मजबूत करेगा। थैंक यू। खुलुमखा आं डॉक्टर जुहिली देवबर्मा स्वर्णकमल नि बखाते त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकुरंगनो आनि खुलुमाया फारम राजा बुकायो अशनि मताय कांगल मामितारु बस थांबायखा बसंत फायका अशमतारि सागरगे स्वर्णकमल ज्वेलर्स जत लुकुरनि बाय कायसा अफर तुइ फायका आमोगा शरद अर्ग अफर चलिनि जानाय 19 सेप्टेम्बर नि जिमि 29 सेप्टेम्बर जरा और तंनाय रांगचांग मेकिंग चार्ज 25% ऑफ डायमंड नि मेकिंग चार्ज तंनाय 100% ऑफ मेगा लकी ड्रॉ तंनाय रांगचांग नि नेकलेस डेली लकी ड्रॉ तंनाय रांगचांग नि पुइसा बम्पर लकी ड्रॉ तंनाय डायमंड नि रिंग पाइबुं नो शगत देजांनाय ते कटर खाय चिं ते डायमंड नि एग्जिबिशन बो चंगजांनाय आशिक शिमियाखो ते बतंगो कथमका हामनरमे बागी स्वर्णकमल ज्वेलर्स
Krishna Diamond 25,000 imani paikhe scooty te car manani sheb botongnai Doroni rangchak kasamno slai katal holma ganang rangchak painani sebo mannai Ojan shashamotaini shalo Swarnakomal Jewelers ni bakhate joto lukurongno hamjagma khakaham tei kobung yafaru Hamlai